Daghang mga vloggers guys sa MRGB nga nangundang tungod kay matud pa na dugay kuno kay wala kuno sweldo giskamar kuno sila pero dili na tinuod guys tungod kay ang pagtrabaho sa Facebook, pagtrabaho sa vlog 3 months to 8 months usa jud ka mo sweldo. Remember 3 months to 8 months. But pasabot kung wala pa kay 8 months dili pa na mag-start ang imong sweldo. Pero naay mga tawo nga giswerte nga nag-start ang sweldo 1 month pa gani na gani mga income 3 months na mga income pero napoy uban nga 8 months. So 8 months jud ang pinakadugay usa ka mag-income diri sa Facebook. Ang importante lang gyud maghataw ta, magtrabaho ta. So dili ta magdali kay nganuman kalabanan sa mga magdali dili gyud maabot sa adtuan kay mabangga mga magdali. Pero inani guys, kining bayhana bago pa kay ni sa vlog, bata pa kay ni sa vlog. Bisag tiguang na siya gnaong pero bata pa kay ni sa vlog pero ning income na siya 4 months pa siguro ning bayhana pero ning income na siya sa vlog. Subot pa sabot mo income ka diri sa vlog, maghulat lang ka. Ang uban man go dili kahulat og 8 months, dili kahulat og 3 months kay gusto nila income dayon pero wa sila masayod. Nga kani mga professional 16 years na silang ga-eskwela gikan grade 1 hangtod ning graduate sila sa ilang kurso nga gusto. Subot pa sabot 16 years dugay kaayo pero naagwanta nila tungod kay gusto nila nga maabot nila ang ilang profesyon nga gusto. So inana po diri sa vlog kung gusto tang mo income og dako dapat atong unahon guys maganto sa tag 8 months, maganto sa tag 1 year usa ta mo sweldo og dako. Ang uban god magdali mo ni sila nga dili ka gwanta mo undang dayon guys. Ang atong himon para sa ning bayhana happy ra kay sa siyang pag-vlog. I-enjoy ra gud nato gud sama sa tong pag-eskwela sa estudyante pa ta enjoy kayo ta. So pag abot na to nga mo graduate ta, paabot mo eskwela tag college, mo kuha ta sa tong kurso pag graduate to mo trabaho tanya pila ra gani sweldo 30,000 40,000 malipay na ta. Diri sa vlog million ang sweldo diri tungod kay dollar man. So ang importante kabalo lang ta maghago, kabalo lang ta mag-sacrifice sa atong kinabuhi. Kano man sacrifice mao ang hagdanan para sa pag-success sa atong kinabuhi. Para sa nibayan tanawa nag-withdraw sila, enjoy kayo. Iba inana lang. Happy kay siya. First sweldo niya karon guys. Happy kay siya bisag gamay. Pero wala may dako nga ning largog dako. Tanang dako nagsugod gina siya sa gamay. Salamat sa inyong pagtanaw. Amping mo sa kanunay. God bless mo. Chup 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 mo.